Kemudian yang terakhir, agar kita selalu istiqamah, dituntut kesungguhan dalam menjalani kehidupan, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 76, wajahidu billahi haqqun jihadih, maka berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man zahaba ma'ahu wa la tadkhaw innahu bima ta'maluna basir wa man taba ma'ahu wa la tadkhaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan sering dan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada kita semua jemaah salat Jumat yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini, wabil khusus kepada khatib pribadi sendiri. Marilah kita sama-sama berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah, dengan berpedomankan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita meraih kebahagiaan dan kesuksesan fid dunya wal akhirah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, istiqamah dalam perbuatan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Hud ayat 112, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ahu wa la tadkhaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah dalam melakukan segala hal pada jalan yang betul-betul benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia betul-betul istiqamah kepada Allah, innahu bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Berkenaan dengan itu, hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka istiqamah berarti sikap kokoh atau kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan, dalam makna yang sangat luar biasa. Yang istiqamah itu adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan dan melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah walaupun menghadapi berbagai ujian dan cobaan serta rintangan yang sangat dahsyat. Maka secara etimologi hadirin yang berbahagia, istiqamah berarti tegak lurus. Maka istiqamah bisa diartikan dengan berbagai pengertian. Menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka istiqamah ketika beliau ditanya, beliau menjawab, istiqamah adalah kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyekutukan Allah, la tusyrik billah, dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Kemudian menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istiqamah adalah komitmen terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, dan tidak boleh menipu sebagaimana tipu muslihat yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Kemudian menurut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mendefinisikan tentang istiqamah,
yaitu mengikhlaskan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan liibtighai maradatillah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengartikan istiqamah itu adalah komitmen terhadap syahadat yang kita ucapkan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan tauhid yang sebenarnya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Hasan Al-Basri, hadirin yang berbahagia, juga mendefinisikan bahwa istiqamah itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sikap istiqamah secara garis besar adalah bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan dalam hidup kehidupan kita, konsistensi, dan selalu kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah itu sederhana, walaupun ibadah itu kecil, tapi betul-betul kita lakukan istiqamah dalam kehidupan sampai akhir hayat kita. Maka inilah yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Pekerjaan yang paling kucintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit dia lakukan tapi dia lakukan istiqamah dan terus menerus. Dan perlu kita pahami hadirin yang berbahagia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Zalzalah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya. Dan perlu juga kita ingat, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar biji zarrah juga dicatat dan tidak luput catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa trik yang harus kita lakukan agar kita selalu istiqamah dalam hidup dan kehidupan ini, agar kita selalu konsistensi dalam melakukan ibadah dan perbuatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka poin yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup dan kehidupan adalah niatkan niat yang baik dan kuat untuk selalu istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im manawa. Maka setiap segala perbuatan harus diawali dengan niat, dan dari niat itulah tergantung apa yang kita lakukan, maka insya Allah akan kita dapatkan kebaikan. Jika kita berniat sesuatu yang baik dalam hidup ini hadirin yang berbahagia, yakin dan percayalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dan kelancaran kepada kita dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, agar kita selalu istiqamah dalam kebaikan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian. Dan inilah yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru hazimil lazatil maut, banyak-banyaklah kamu mengingat kematian. Mati adalah sesuatu yang pasti hadirin yang berbahagia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innama hayatud dunya la'ibun wa lahbun. Sesungguhnya kehidupan ini adalah permainan dan tipu daya. Maka jika kita tidak pandai menghadapi, menjalani kehidupan ini hadirin yang berbahagia, maka kita akan tertipu dan terpedaya. Tetapi jika kita ingat dengan kehidupan akhirat, walal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bahkan dalam ayat yang lain Allah ingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Kematian adalah sesuatu yang pasti, mau tidak mau, rela atau tidak rela, kita pasti meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka kita harus mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal yang terbaik menghadap Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka yang terbaik kata Allah adalah mempersiapkan amal ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita istiqamah dalam kebaikan, melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan hidayah dan petunjuk dalam kehidupan. Maka ini yang selalu kita minta hadirin yang berbahagia. Di dalam surah Al-Fatihah kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah kepada Allah
agar kita diberikan jalan yang lurus dalam hidup dan kehidupan ini. Dan kita juga menyadari bahwa kehidupan ini pasti akan berakhir, dan kita juga menyadari bahwa kehidupan ini pasti akan kita tinggalkan. Ketika kita meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hidayah itu akan sentiasa kita dapatkan dalam kehidupan. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Kemudian yang selanjutnya hadirin yang berbahagia, yang keempat adalah yang harus kita lakukan agar kita istiqamah dalam melakukan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus belajar dan senantiasa bersahabat dengan orang-orang soleh. Karena dengan bersahabat dengan orang-orang soleh, hadirin yang berbahagia, akan memberikan dampak positif kepada kita dalam kehidupan, akan memberikan nasihat-nasihat. Orang-orang soleh akan senantiasa memberikan wejangan nasihat-nasihat kepada kita ketika kita berteman dan bersahabat dengan orang soleh. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah maka kita harus belajar menjadikan sebuah iktibar dan pelajaran yang sangat berharga kepada orang-orang soleh terdahulu, hadirin yang berbahagia. Salah satu contoh bagaimana perjuangan seorang nabi yang sangat mulia yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Pada dalam catatan sejarah, hadirin yang berbahagia, beliau adalah orang yang sehat walafiat, bahkan kaya raya, sangat dermawan. Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja hartanya yang hilang, tetapi Allah uji dengan ujian yang sangat dahsyat, ujian yang sangat berat. Hartanya habis, kemudian anak-anaknya semua meninggal, bahkan ujian cobaan yang paling berat diberikan penyakit kepadanya sehingga berpuluh-puluh tahun tak sembuh, hadirin yang berbahagia. Tetapi Nabi Ayub tetap istiqamah untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang manusia yang bernama Bilal bin Rabah, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat dia memeluk ajaran agama Islam, kemudian pada saat itu tuannya tahu bahwa dia memeluk ajaran agama Islam, dia disiksa, hadirin yang berbahagia, dijemur di panas terik matahari tanpa pakaian sedikit pun, namun dia tidak pernah goyah, bahkan dia tetap mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu melihat kejadian itu dengan kegigihan, konsistensi yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah pada saat itu, maka Abu Bakar As-Siddiq, hadirin yang berbahagia, memerdekakannya sehingga dia tidak menjadi budak lagi. Maka begitulah perjuangan para orang-orang terdahulu, bagaimana mereka tidak pernah goyah dengan keimanan yang mereka perbuat demi untuk li'ibtikhai mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, agar kita selalu istiqamah, dituntut kesungguhan dalam menjalani kehidupan, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 76, wajahidu billahi haqqun jihadih, maka berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Maka ketika 6 hal ini, hadirin yang berbahagia, kita lakukan dalam kehidupan agar kita selalu istiqamah, agar kita selalu konsisten untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah jalan yang terbaik yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi muslim yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga apa yang kita ucapkan dalam ikrar salat kita betul-betul konsistensi kita lakukan dalam kehidupan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Engkau ya Allah semata. Kita hidup karena Allah, dan kita juga ingin melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini, beramal ibadah karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, Allah berikan kepada kita umur yang panjang dan barokah, rezeki yang barokah, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai bentuk amal ibadah dalam kehidupan. Walaupun cobaan rintangan yang kita hadapi, kita tetap istiqamah untuk melakukan amal ibadah, dan kita bermohon kepada Allah semoga di akhir perjalanan kehidupan kita, kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita dikategorikan orang-orang yang husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik
بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا اقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بحالنا من الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا نفسنا ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا يا الله مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا السبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا أعمالنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله جلنا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم